Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Trstu. Na početku samo da kažem, nemojte se čuditi da imam crven nos, bolesna sam, šmrcam non stop, boli me grlo, ali rekla sam nema veze, ja ću sad da sjednem i da vam snimim ovaj video. Bila sam u ovoj crkvi prošle godine u septembru kada sam putovala sa svojom sestrom u Trst. Imala sam već odavno želju da posjetim Trst, jer ne samo što je to na moru, da je to u Italiji, da je to i blizu Austrije, otprilike 3 sata vožnje treba se do Trsta, nego i znam da tu mnogo Srba žive, da imamo svoju veliku crkvu, posvećenu Svetom Spiridonu i da jednostavno, eto, nekako me vuklo da odem u taj grad. Ali nekako se nikad nije ukazala prilika da odemo. Mislila sam da idemo sa porodicom cjelokupno, ali uvijek je nešto drugo bilo u planu, tako da smo jednostavno sad imali priliku, ja i moje sestre, da odemo u Trst. Izvinjavam se, ali ja ću morati definitivno da uzmem neki bombon ili nešto. Ne vrijedi, boli me grlo. Nema već, ja ću ipak da nastavim ovaj video. Neću sad da ga prekidam, sve sam namislila. Nema, ima da snimam ovaj video do kraja. I mi smo putovali sa autobusom. Inače, put je bio okej. Putovali smo sa Flixbus. Ne volim jednostavno vožnju sa autobusom. 4,5 sata smo trebali sa autobusom, ja mislim. Tako da ne volim autobus, ali eto, sad smo tako radili. Bilo u planu biti jedan dan u Trstu, jedan dan u Veneciji i onda se u nedelju vratiti nazad za Austriju. I mi smo i unaprijed i platili karte za Veneciju i sve. I sad kad smo došli u Trst, obavezno smo prvo otišli u crkvu. Ono što je najposmiješnije bilo, da smo mi sa našim koferom, još putovali smo sa jednim velikim koferom, da smo sa ogromnim koferom ušli u crkvu. Ali štaš, ne može drugačije, mi tek možemo 3 sata da uđemo u hotel, mi smo tek došli ranije, mi smo oko 12. Da, ne. Pa nemam pojma kad smo došli smo veoma rano u Trst. Šta ćeš raditi? Nego da sad ideš malo kroz grad i tako da smo jednostavno s našim koferom ušli u crkvu. Crkva je predivna. Vidjela sam da ima 2 ulaza u crkvu. Unutra je također predivna. Stvarno je jedna veoma lijepa crkva. Jedino što mi se nije dopalo jeste pod, jer je bio u formi krstova, bukvalno uvijek stane na krst nenamjerno. To mi se jedino nije dopalo, ali sve u svemu je stvarno predivna bila crkva. I dopala mi se ta arhitektura. Unutra je bilo ono tamnije. Prvo smo jedno vrijeme u crkvu, pravo da vam kažem. Prvo što smo sjeli, malo se odmorili, upali smo svijeće, kupila sam tamo jednu knjigu. I šta, tako je to sad tad bilo. Izašli smo onda iz crkve, malo išli kroz grad i tako dalje. I sljedeći dan smo trebali idemo u Veneciju, to nam nije uspjelo, nam je autobus otišao ispred nosa, iako smo došli ranije, ali smo na pogrešnom mjestu čekali najednom. Ali ja već za Venecija onda nije bilo ništa, pa smo nam morali provesti još jedan cijeli dan u Trstu. Onda smo na taj drugi dan odlučili da odemo na večernju službu. Ja mislim da se ona služila u 6 sati večer, ali to možete sve online da provjerite. Imaju svoju web stranicu. Večernja je isto bila veoma divna. Bili su kao neki bogoslovi koji su onda pjevušili. Bili su, čini se, 2 ili 3 sveštenika. To je izgleda neka grupa bogoslova došla u Trst, ali samo ne znam sad iz kog dijela su on došli. Ali nije ni bitno. Uglavnom je služba bila veoma lijepa. Bilo je interesantno jer su non stop ulazili ljudi unutra i izlazili, pogotovo mnogo turista su ušli u crkvu i posmatrali. Čula sam dosta ljudi koji su pričali na njemački jezik, kako im je zanimljivo da slušaju, pa sam par puta
slušala njihov razgovor. Oni su jednostavno bili pozitivno iznenađeni. Neki su ostali duže vrijeme, a neki su čak pokušavali da se pokriju, pošto su vidjeli da mnogi nosi marame i tako dalje. Ali sve u svemu je bilo stvarno zanimljivo. Generalno Trst mi se mnogo dopao kao grad. Mogu vam staviti gore neće, link videa u kome sam vam pokazala Trst i možete vidjeti tu crkvu više u detalju, saznati neke istorijske podatke o toj crkvi. Sve u svemu mogu da kažem da bi rado otišla još jedanput u Trst, jer mi se grad stvarno mnogo dopao i da ga se vrijedi posjeti onako kad je neki produžen vikend u pitanju. Duže ne bi ni ostala jer nemaju se neke plaže, na primjer ako neko hoće da ide na more, da sad tamo se kupa, nema neke plaže, nije to neki idealni spot za odmor što se tiče kupanja, ali kada hoćete da budete malo na moru, da osjećate taj neki italijanski flair, da posjetite neki gradić, onda vam mogu jednostavno preporučiti za produženi vikend. To je bila naša posjeta ovoj crkvi i ja ću sad da prekinem ovaj video jer me boli grlo i ne mogu dalje da pričam. Ali nema veze, mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. S Bogom, amin.